नोतिर्यं चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसो न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसत्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यान्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि मतहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगत् स्वप्नसङ्कल्पकल्पं भूयः संहृत्य सर्वं कमटैव पदान्यात्मना कालशक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते। शब्दब्रह्मेति कर्मेति अणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिदौ तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। सत्त्वेन सतया वान च खलु सतसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा दत्तेया सवविद्या गुणपणिमतिवत् विश्वदृश्यावभासं विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्य सत्यस्तृठन परशुतामेति तस्मै नमस्ते। भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटशरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे सञ्चिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनापि अद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुप्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्ण तस्मै नमस्ते। अग्रे पश्यामि तेजो निबिडतरकलायावलीलोभनीयं पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुतरे दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुकरसास्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीदौ नारदाद्यै विलसदुपनिषत् सुन्दरी मण्डलैश्च हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णव मृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रच्चायं विशालारुण कमलदलाकारमामुग्धतारौ कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाते योगीन्द्राणां त्वतङ्गेषु अधिकसु मधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नातते पादमूलम् नित्यं
चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्द सन्दोहलक्ष्मी। नारायण 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 नारायण. ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ.